ओम श्री साईराम पिला माने अर्चना सामुल यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत। आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय खाद्यर उत्स। पिला माने आम खाद्य कौन जानिचे? खाद्य होउछि जहाँ आम पई खाइबा योग्य ताहा खाद्य। तो से खाद्य हमको कहीं कौन दरकार, आम जीवन में तार आवश्यकता कौन, ताको आम कौटू पाउछे, तार उपादान कौन, प्रकार भेद कौन, तो ये सब विषय आम यही विषय आम आलोचना करवा। तो आम पृथ्वी पृष्ठ आम चतुर्पार्श्व दुई प्रकार जिनिस मिले, जमीक गोटे है जीव आ गोटे है निर्जीव। तो से जीव जीव आम क्या कहवा ना जार कौन अच्छी ना वृद्धि और विकास होची, जार जन्म मृत्यु अच्छी, जार प्रजनन हो पारे, तो जीवन धारण किसी प्रक्रिया जार समापन हो पारुची, तो सी हेले कौन ना जीव। तो से जीव मानकर वैशिष्ट्य होची जन्म अच्छी, मृत्यु भी अच्छी, वृद्धि और विकास होची, प्रजनन होची। तो ये सबू है कौन ना जीव मानकर वैशिष्ट्य। तो जीवन रे जिते जीवन प्रक्रिया तार कंप्लीट होता है, समापन करि थाए, तो से जीवन प्रक्रिया समापन करने ताले तार निहाती शक्ति आवश्यक। ताले से शक्ति से कौटू पाई थाए ना जो खाद्य से ग्रहण करे से खाद्य ही तार शक्ति मिलता है। तो ये समस्त प्रकार कार्य ताको खाद्य निहाती आवश्यक, जो कि शक्ति मिलता है। तो से जो शक्ति से खाद्य पाइब से शक्ति द्वारा से तार कौन कर तार कार्य समापन कर। तेणु खाद्य को जीवन धारणर उत्स बोली धरा जाए। यह द्वारा जीवन समस्त मौलिक आवश्यकता पूरण होता है। तो आम तापर पढ़ा खाद्यर प्रकार। आम प्रत्येक जिते भी जीव होना कहीं से गोरु हूँ, गाई हूँ, कुकुर हूँ, मनीष भी हूँ, समस्त खाद्यर प्रकार भेद निहाती भिन्न। आम आज जहाँ खाऊे काली सेटा खाइबा बोली किसी भी ध्यान ना। तो खाद्य आम प्रत्येक दिन आम ताको कौन करुचे ना चेंज करुचे। आज आम जब भात डाली खाइचे काली आम सेमती कौन खाई अलग किसी खाई। प्रत्येक दिन आम गोटे प्रकार खाद्य खाई न था। ताले तुमर ये जो सारणी देइची ए सारणी माध्यम मते तुम्हें पिला कमेंट माध्यम जणाइब जे कि प्रथम दिन तुम्हें गला काली कौन खाई, आज कौन खाइछ। देख पिला माने एठी गुड़े चित्र देइची, विभिन्न प्रकार खाद्य विषय एठी चित्र देइची। भात, रुटी, डाली, लुण, तरकारी, माछ, मांस, खीरी, अंडा, ता माने ए सब खाद्य आमे जहाँ भी हेले गोटे सप्ताह खाई। तो यही सब खाद्य है कौन ना गोटे प्रकार खाद्य के आम खाई था कि सब जिते जहाँ सप्ताह जब 7 दिन आसूचे 7 दिन आम किसी प्रकार खाद्य आम खाई था। सबुदिन आम समान प्रकार खाद्य खाई न था। ताले ये सारणी पूरण कर सारिबा परे तुम्हें माने जानी परिबो जे सबुदिन आम केबे भी समान प्रकार खाद्य खाई न था। समस्त खाद्य तालिका को जब आम देखा ताले समस्ते प्राय भात खाई था। आमर तो प्रधान खाद्य होछि भात। तो भात आम आमर प्रधान रही था। ताले पिला माने से जो प्रधान खाद्य आम भात बोली कहूचे से भात आम किपरि रोषेई करूँ। माँ रोषेई करे तो घरे, किंतु भातटा किपरि रोषेई हुए जानिछ कि? से आम भात रोषेई करने आमर कौन दरकार, आम किपरि ताकू रोषेई करवा, ताले ये सब विषय आम जानिचे कि भात रोषेई होवाई कि आमर कौन दरकार प्रधान तार प्रथम चाउल दरकार आ पानी दरकार आ ता सहित ताप मध्य दरकार। जमीती आम गैस यूज करछे क्या घरे चुली यूज हुए ना नहीं। तो व्यवहार आम बहुत प्रकार जिनस कर जमीती कि चुली काठ हो बा जो कि आमको ताप मिली था, ताप द्वारा ही आम रंधन कार्य समापन कर। तुम्हें देखी भात आमर कौन दरकार चाउल आ पानी आवश्यक। पानी रे चाउल पकाई रांधिले भात हुए। भात रांधिबा पई आमर कौन दरकार 3टी जिनस दरकार। मु कहली कौन ना चाउल, पानी आ तार ताप आवश्यक। सेमती मो पूर्वर आलोचना कली पिला माने आमर विभिन्न प्रकार खाद्य ये रुटी पई कौन दरकार, डाली पई कौन दरकार, लुण पई कौन दरकार, तरकारी पई कौन दरकार। ये लुण आमे कोठु पाउचे माछ
କ୍ଷୀରି, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ଉପାଦାନ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହୁଏ ଘରେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା, ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ମାଛ ତରକାରୀ, ଆକୁ ଆମେ ଏଇ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଠି ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ରୁଟିଟା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲେ ରୁଟି କରିପାରିବା? ନା ଅଟା, ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ। ସେମିତି ଡାଲମା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେବା? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା, ନଡ଼ିଆ, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ, ପାଣି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ। ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ଉପାଦାନ ନେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସାରଣୀରେ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀରେ ତୁମେ ଯେଉଁ 2 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଲେଖିଥିବ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପାଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ 2ଟି ଦେଇଛି, ରୁଟି ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା? ଅଟା, ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ। ଆମକୁ ଅଟା କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଅଟା ମିଳିଥାଏ ଗହମରୁ। ଗହମ ମିଳିଥାଏ କେଉଁଠୁ? ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ। ସେମିତି ଆମେ ଡାଲିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପକାଉଛେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା, ସିଏ ବି ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳୁଛି। ନଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି, ଡାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ନେବା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମର ଚିକେନ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଚିକେନ୍ଟା ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ନା ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାରର, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? 2ଟି ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି 2ଟି ଜୀବ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ। 2 ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେଦର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରୁଛେ, ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ? ନା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂରଣ କଲେ, ସେ ସାରଣୀରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ପାଇଁକି ଆମେ ଅଟା, ପାଣି, ଲୁଣ ନେଲେ, ଅଟା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଲେ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଏମିତି କିଛି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତିକି ପାଣି, ଲୁଣ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ କେତେକ ଉପାଦାନ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଣାଇବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ? ନା ଲୁଣ, ପାଣି, 2ଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି ତୁମକୁ। ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଲ ମସଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ କ'ଣ? ନା ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ସାରଣୀ 1.1 ଆଉ ସାରଣୀ 1.2, ଏ 2ଟା ଦେଖିବ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ତାହା ସାରଣୀ 1.3ରେ ଆମକୁ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ସ। ଏଠି ଯେମିତି ଖେଚୁଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ଖେଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? କେଉଁଟା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳେ, କେଉଁଟା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସାରଣୀ ଯେଉଁ 3ଟି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ସାରଣୀ 3ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଂଶରୁ ମିଳିଥାଏ। କିଛିଟା ଆମେ ଫୁଲର ଅଂଶକୁ ନେଉଛେ, କିଛିଟା ଫଳକୁ ନେଉଛେ, କାହାର ମଞ୍ଜି ତ କାହାର ପତ୍ର ତ କାହାର କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି ଗଛ ଜାଣିଛ କି ଯାହାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, କାଣ୍ଡ କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲଗା ହୁଏ କଖାରୁ ଗଛ, ଯାହାର କି କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଫୁଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଫଳ ବି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ
एठी आमे देखिबा आम अंचल विभिन्न प्रकार उद्भिदर किछि अंश मध्य खाद्य रूपे व्यवहार कराइछे तार मध्य गोटे तालिका एठी आमे प्रस्तुत करिबा जेमिति कि तार उद्भिदर नाम लिखिबा तार केउ केउ व्यवहृत अंश गुड़ाक केउ अंश गुड़ी को आमे खाद्य रूपे व्यवहार करूचे एठी देखो केटी सुंदर भाव पिलाटी या पूरण करिछि जेमिति कि सजना गछ रहला अंश गुड़िक कौन ना पत्र फूल फल मूला मूलार कौन ना पत्र आउ फल काकुड़ी तार केवल फल पियाज तार केवल कौन ना पियाज संडा को आम व्यवहार करें तार मूल को भी आम व्यवहृत करें ना नहीं बुझीगला पिला माने आम एपर्यंत आलोचना कले आम माने कौन खाद्य खाई था आमको छाड़िले पृथ्वी पृष्ठ और अनेक जीव बसवास करते तो सही जीव मानकर खाद्य खाइबार प्रणाली केमिति जेमिति कि आम गाई हो कि छेली हो गाई बा छेली जेमिति कि आम घरे रखुचे कुकुर बिलेई कुकुड़ा तो समस्तंकर खाद्य खाइबार समस्तंकर खाद्यर प्रकार समान न थाए हला एई सारणी माध्यम मते विभिन्न प्रकार जीवर नाम लिखिबो आ तार सेमानकर खाद्य कौन से खाद्य गुड़ी को मते लिखि जणाइबो तो यही सारणी आम प्रस्तुत कला परे आम निश्चय जानीपर जिते भी आमर जीव जंतु रहिले समस्तंकर खाद्यर प्रकार समान नुहे किछि अछंती जो माने केवल उद्भिद उपर निर्भर करथांती जेमिति कि गाई छेली ठेकुआ हरिण हाथी तो एमाने केवल उद्भिद उपर निर्भर करथांती तो एमान को कौन कह जाए ना शाकाहारी जीव बोली कह जाए आउ किछि जीव अछंती केवल प्राणी मानक उपर निर्भर करथांती जेमिति कि सिंह बाघ बिलुआ कुंभीर शागुणा तो एमाने केवल प्राणी मानक उपर निर्भर करथांती तो सेमान को कौन कह जाए ना मांसाहारी आउ किछि जीव भी अछंती आम भली जो माने उद्भिद उपर निर्भर करथांती प्लस प्राणी मानक उपर मध्य निर्भर करथांती तो सेमान को कौन कह जाए ना सर्वाहारी बोली कह जाए बुझीगला ताले आमर खाद्यर प्रकार खाद्यर अभ्यास नहीं कि आमे जीव मानक तीन भाग रे विभक्त करिथा गोटे है शाकाहारी गोटे है मांसाहारी आ गोटे है सर्वाहारी शाकाहारी कहले मु कहली कि आमे कौन ना जो माने केवल प्राणी जो माने केवल उद्भिद उपर निर्भर करथांती मांसाहारी कहले जो माने केवल प्राणी उपर निर्भर करथांती सर्वाहारी कहले जो माने उभय उद्भिद और प्राणी मानक उपर निर्भर करथांती आज पाई पिला माने एतिकी रहिला ए विषयटी हमर शेष हो गला तुमे माने पढ़िबो जदि किछि कहार डाउट रुहे ताले मते कमेंट माध्यम रे जणाइबो आ नेक्स्ट वीडियो रे आमे आर प्रश्न उत्तर कंप्लीट करिबा धन्यवाद आ दया करी मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक शेयर और कमेंट